Ni Khakchang edisi bilisho chini takhu Daniel Riang bo motha juba সংগঠননি keha primary ni secretary bini netritwao tini 16 family ebong 53 voter je phainai rokno Khakchang yasak soge District Tripura land ni movement no brokho chungpho IPFT bai ungina movement khesina hi Khakchang phainai rokno lasomoni panda bo pandao tini bari tong thocha thochung Mia Kipo Kalapani chung lau Salportino, Chini Kanchanpur Sub Division, এবং 60 বিধানসভা কনস্টিটিউয়েন্সি আন্ডারও Salportino, CPM, BJP তে ত্রিপুরা মথা যত জায়গা নিনো ইয়াতারিয়ে যে Salporti IPFT জয়েনিং চলে তং এবং নাইফনো তং সৈনিক তং Salportino জয়েনিং চলে তং এবং কাহাম যতনো chung silai paha IPFT 2009 ni যে আন্দোলন খেফাইমো abo bini आंदोलन no beraye chung ta babe trewaha nene yagra si phefaye chung आंदोलन khiya ungsiya je आंदोलन skangni chi choleye tini National Federation for New State himba NFNS by poronto siya chung aro membership permanent ke sini vice president treasurer jotono aro committee khoseng khaya आंदोलन kheto mono ya beraye Tripura land greater Tripura land hiya chung tre imangnu phosaya hiya je mchi phaine ro no tini khabe khubine lamso bari Khakchang ha ang jotono no salinayo ani media friend no nauni dara diyo tini bodinma nangmoni message no sara Tripura no joto phosini unto jotona hambai barke Khakchang mato chini media friend no chini tini Khakchang edisi village ro salka subhas nogor ke chini party IPFT ni Anand Sagar অঞ্চল be kichi mo boro keha joining program kake Tripura land ni nangmoni awareness program kono keha boro chung bari ke Khakchang matong Tripura motha edisi sarkar phaipemon poro chini party IPFT Tripura land ni movement no din chini loge phaitong tani jorao Tripura motha sarkar phaipemon ya go chung bangma joining program keha dainchora gausoba kangrai gausoba ke kalapani gausoba dokhin dosda khumphoi edisi village ke tini bo Khakchang gausoba bo 5টা gausoba 500 পরিবারনি বেশি ইনকে 1000 ভোটারনি বেশি তা ও তিনি পার্টি IPFT Tripura মথা সরকার পাইপে এডিসি সরকার পাইমন ইয়াগো চিন পার্টি IPFT জয়েন খায়া আর আমি 20 কাউন্টনো ফাইনাই আশা খেও মমি তিনি ফুপত্রে তাসু ফাইফিউ পার্টি IPFT নি Tripura land ni movement no hamya ye তিনি ফচুঙই খুপক্রং তনাই দং কাংরাইনি উচি পূর্ব সাতনালা দশমনি গাউসবা তিনি দক্ষিণ তৈসামা উত্তর তৈসামা বদিনখি বাংমা গাউসবানি পশ্চিম বান্দারিমা বদিমা গাউসবানি জুনো তাও খুপক্রং তনাই দং আর মতি বাংখে তে হাজার পরিবার ফাইট মান পানো জিন 20 কাও জুংবে কন্টেক্ট খেতনাই দং আর মি Khakchang বদিনখেনো জুং নিজেনি থানমানি লামা সিফাই ফেনে রংসা কাও বারিকে Khakchang মরিও আর মি বাঠকে Khakchang মো রিহা जिनि media friend rono ke tini phainai chini Tripura mothani tangphang ungye phainai rongsa kapono Khakchang morio jotono hambai Khakchang ha IPFT long achano tini mangboye tini IPFT join make ma nin uddeshok ma tini ang jotono Khakchang mo puilau riok manke tini sar MLA ke joto phainai bonus kawang Khakchang mo skang ya phayo kang tini bo party IPFT ang skang phon ang party IPFT ni ang tangye ang tungne hang pho yu ni ke ha beta ang pho tangye hiye host ke tungye ang pho pa IPFT ang hinya se har him bar pho bo laine je EDC নির্বাচন ke chini Tripura mothani hiye je chung je bubagrani tuithemo hiye chung abrono chung chini je bachanai baburonjon no chung but suye chung buno chung pairi chung ri ha ke abo pairi rimon ya go ke taw je askalio taw mangthai ke naye naimi je Tripura motha ho tuye tungai bortomano tre elakan hukrano ang saya leader no ang saya je ro chini je area bo Khakchang gausoba o je leader ke hukrang tungai kano sagor area je tungai leader ro boroni je tuithemo ekdom hamya skangpho je chung saya chung mathong IPFT ja tuithemo hamya ye chung skang sao himba taw nai ningadi Tripura mothani taw matro 6-7 mas jorawa se brokno sniya ong ye tha hek mangmi ke brokno sniya brau je pho chung je cost kolongko ke chung je raja phaipurawo bochin Anand Bazar je aro elections kangwo
aro motor stand no chung yok phai phu ko ri chung hor sal thia ke chung tin yok phano ka ho ri chung cost ke tin je ma chung ya chung Tripura mo tha chung nang khru him ba ta tok mang thai ke Tripura mo than je leader se bra khang ne legram ya ang bom mu yang sai na ya abo nan joto si pe nai mangmi leader se tini ro nai de tini sar prem kumar yang MLA bungro phai ke rotre te hugra phato to phai dong imba je Tripura mo thani leader ro nai ni di em thamo jaga brang thangmaya baboron thamo jaga brang thangmaya mami nai slek laimi abo thau ya te leader brang manglain ke leader loge thangke te leader bung abungno lasing ko brang mai brang smai ta bo leader loge hinai bo hamko bo phona no bono bo leader ni loge hinai no brang no muk khabura haklai ni khega nai ya bodi khepra ni plan se bodi tre moha nai nimik bai ke brang hugra nimsinyo kya paran development ba pandau brang chung le memo wa brang kroi sudu brang mai nai je brang puilak mai sa Greater Tripura land tau ke brang mangtha brang se leader land khawa agang thami jongono brang chi sia kete mak mas kang thi chole gorib tau angke botoma ailem phabo kroi ale gorib jase ke ai mak bok kya tung jao bungpha gorib no bokroi bodise ke ma tau ke ma lain ke jokon tau election paye to je সরকার দিশো খাতা তাওকে বাইক গাড়ি ক্রইমা কে Tripura mo thau tong stung maya bodi ma kau uni thangmi ambe sang bet thakam khana ye khas hayang tinio nai mi je Tripura mo thau je tongoi nai mi li dar nai mi Bureau Report Chini Khorang Kokti salo yak si bodor CPIM ni fil sarani asai masal a salo melar ma CPIM tangnogo bodor ni banati sawoi a salo ya sakha haste CPIM ni tangphang jitendra Chaudhary Manjaga haste CPIM ni adong Shankar Prasad Dotto tapos das no khobui bodor ni kubun ojamaro Kokti salo yak si bodor CPIM ni fil sarani asai masal a salo melar ma CPIM tangnogo bodor ni banati sawoi a salo ya sakha haste CPIM ni tangphang jitendra Chaudhary Manjaka haste CPIM ni adong Shankar Prasad Dotto tapos das no khobui potole kupun ojamaro abuni logi a salo CPIM Pochim Jila tanglogo yakjakha yak sibodo CPIM ni fil sarare asai masal haya o khumbogoi bodolni bagai theirenai senkra prokno borong yafarkha CPIM Pochim Jila committee ni tangphang Ratan Das aboni yagolo yaksi bodol ni laibuma te samu humungno te kok shakha haste CPIM ni tangphang Jitendra Chaudhary te CPIM Pochim Jila committee ni tangphang Ratan Das আজ 17ই অক্টোবর আজকের এই দিনে আজ থেকে 101 বছর আগে আমাদের দেশ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে পরাধীন ছিল সেই সময়তে আমাদের দেশের যারা বহু বিপ্লবী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এবং শুধু স্বাধীনতার জন্য না স্বাধীন ভারতে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তারা অনুভব করছিলেন যে একটা বিপ্লবী পার্টি দরকার সেই লক্ষ্যেই 7 জন এরকম স্বাধীনতার সংগ্রামী তথা বিপ্লবী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে তাশখন্দে এই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন এই যে 101 বছর বিগত দিনে এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের দেশের আরও বহু যারা স্বাধীনতার সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধভাবে তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে বহু গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন সেই গৌরবের গাথা লেখা আছে যে আন্দামানের সেলুলার জেলে সেখানে সেলুলার জেলে এখনও যারা সেখানে জেল খেটেছেন প্রায় 900 বন্দী হয়তো আরও ছিল তাদের মধ্যে 80% হলো এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কাজে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টের কী ধরনের ভূমিকা ছিল সেলুলার জেল সেখানে যে স্মারক তার সাক্ষী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়তেও বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এদেশের সংবিধানকে আরও শক্তিশালী আরও সজ্জ্বল
এবং তার যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এটাকে আরও মজবুত করার জন্য বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা যে লড়াই করেছে, যে আত্মবলিদান দিয়েছে, ভারতবর্ষে আর কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তার তুলনা হয় না। তো সেই কমিউনিস্ট পার্টি আজকে আমরা 102তম এই আমার রাজাকে আউগলিনসিমে প্রণম্য কৌথুম চিনি খরা Tinin koktuma asuk jorate no te haste hayung te ha kotoni koktuma saimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang. বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Kazuo sorang berdi di di kormoti neng le night toxi night toxi neng le beauty sim Nai to si rig nai bo chamati ka nei nang le pai si de ani or hamza ka pai di kormoti ani or hamza ka pai di animo 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 kormoti ang le bari nai to si rig nai bo chamati ka ni ang le fight di khe nang le kobol janai se o ta chi kon nang le kobol janai se Sidi haifano faidi tawana dita la sidi haifano faidi akor mo di nai
thong manisi onai thok ti machang manisi gorong genang beri ka hamang le mantika rnono maniyani bekatai botong toka Gorang genang celaka hawang bumantika Oi nono maniyani kabo dilacaka Hati ni joto ni selai mula jaki sake wholesale aluman tok mane kaisano ni kuma hambai group Bojong Nogor Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dal bidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Khorang Hambai Group Bojong Nogor Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Khulumkha ang China rupani norok joto no lam sogo chini tabuk sak jorani kobro kokto mawo puilano phaidi naile ne tini ni kokto ma bokrok rok
orchestra paimani yagulo sound system tei nogo kifilmani lamawo lahar party mungo klai thika khorsa sound operator munguri pon bormon tongthai raja kho awgolini edinogor amchayo abo khena thimra jakte khorokni sound operator party mungni yagulo bisamgo sakhamnogo tlangai tangka borok fire service ni adogro aboni yagulo rohorja kha agotla jibi sakhamnogo yaba agotla jibi sakhamnogo sogo khena thika ripon bormon mungo sound operator ni samuklaina Asumsa sakhami angmani bagai cha sari de simi aile sakham logo klaija hasten revenue te bolong bedek ni monte masa NC de Burma bono sakhami angmani kokuma mankeno cha sari go aile sakham logo thangi sogi kha IPF ke botol ni haste tangphang mantri bebar kumar jamatia abuni yagulo bono naina ni bagai aile sakham logo thangi sogi kha haste ni deputy CM Jishnu de Burma te mantri Ram Prasad Pal abo kheno bono sakhami angmani kokuma khanawoi kokti salo aile sakham nogo thangai sogi kha Tripura bodol ni chairman project Kishore de Burma Osamotani tongthoklai mani payas ni skangno haino hai kumar gat thanani purbo kanchanbari amsayo mankha bisini sidok omoni khrok saborok ni mangthai mung Bupendra Malakar koktuma mankeno party mung thaye phai shop ka bakak state ni SDPO gamonjeri ang ni tijum mumbai kumargat thanani police party mung sa salchanda jarawo kumargat thanani purbo kanchanbari amsayo Haino hai kokti sal ajogo ambasa hatio kriman sisa kaisa lahar party mung mani koktuma kokti sal ajogo agotla bukhak phaine TR01T1549 mari rufung sabaro chaka truck malkhong ambasa hati ni lama kinani railing go tutai mani bai phil jagai tangka o truck malkhong ni tutai mawo lama kinani railing bai klai mani logiloge bai klai khalama kinani kisajok pherani pillar te phongwa phangro Party mungo kebo thimani kokuma tori phano truck malkhong ni tutai mawo thika bophango thujak maksi doktor satokti rok Haino hai kokti salphongo rajakha oglini Jugendra Nagar Natpara amsani kaisa bologo khachijake mankha proksa sidianu ya borok ni mangthai kokuma mankena amsai phai shopaka agatla isthanani police ni khakamo o mangte salblai sarba skangni ungnai henoi Osamotai khibioi nogo kifilmani lamawo dole osamotai kaine adorongni bisingo choplomlai mani party mungo thimraja khorok broi sagoduko manai khorok broi no rohorja kha koilam ko sakhamnogo fiaba khorokni ni sagbelai hamiani bagai rohorja kha borokna agatla jibi sakhamnogo Tabu koktuma shukrubai Orchestra paimani yagulo sound system tei nogo kifilmani lamawo lahar party mungo klai thika khorsa sound operator mungri pon bormon tongthai raja kho awgolini edinogor amchayo abo khena thimra jakte khorokni sound operator party mungni yagulo bisamgo sakhamnogo tlangai tangka borokno fire service ni adogro aboni yagulo rohorja kha agotla jibi sakhamnogo Fiaba agotla jibi sakhamnogo sogo khena thika ripon bormon mungo sound operator ni samuklainai Party mung kokti salphongo Bisramgo thanani Dewan Bazar amchayo Orchestra paye cha salphongo Kakraboni sound system tei nogo kifilmani lama Bisramgo ni Dewan Bazar amchayo lahar party mungo klai thika khorsa sound operator mungripon Barmon tongthai rajako awgolini edinogor amchayo abo khena thimra jakte khorokni sound operator party mungni yagulo Bisramgo sakhamnogo tlangai thangka borokno fire service ni adogro Fiaba borokni sakbelai hamiani bagai rohorja kha borokno agatla jibi sakamnogo pachago agatla jibi sakamnogo sogoi kheno thika ripon borma mungai sound operator ni samuklainai koktuma saima jaka sasal horo osamotai te ni bagai kakrabon amchayo orchestra panda tongmani
hopung orchestra claimani yagulo cha sal fungo sound system ni joto mani khani tege TR01 W1891 mari ni khungsa auto truck mal khungbai agotla bukha kipilmani khorok tham sound operator Fiaba Bisamgons ni Dewan Bazar Dongbosco Amsani Kali Mondir Buskango Shopai Keno Malkung Shone Muktre Tangai Bris Kina ni Relingo to Taimani Koktuma Abo Mai Malkungo Tongnai Krok Tamno Belai Krima Sing Shake Shago Dukumanka Party Muni Yagolo Bisamgons Sakam Nogot Langi Tanka Borok no Fair Service ni Adongro Fiaba Borok ni Shak Belai Hamiani Bagai Rohorjaka Borok no Agot Plaji Bishakam Nogo Paitogo Agot Plaji Bishakam Nogo Shogi Keno Tika Ipon Borma Mugo Sound Operator ni Shamuklainai আমরা শুনছি কাকরাবন গেছে সাউন্ডের গাড়ির কাজ করে আইতে বিশ্রামগঞ্জ অ্যাক্সিডেন্ট করছে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে এটা আমরা কইতে পারি না দেখছি না তারা কি গাড়িতে আসলো গাড়িতে কি গাড়িতে আসলো নিউ ম্যাজিক গাড়ি কয়জন আসছিল গাড়িতে চার পাঁচজন তো আছে তিনজন তারা প্রথমে মানে হাসপাতালে কে নিয়েছে হাসপাতালে তারা বাড়িতে খবর কইছে পরে এরা বন্ধু বান্ধব হাসপাতাল আনতে আমি তো শুনেছি কোন হাসপাতাল নিয়েছিল প্রথমে জীবিতে প্রথম অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কীভাবে আমরা শুনে সেটা আইছি যে বিশ্রামগঞ্জ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরা সাউন্ডের কাজ করতে গেছে গাড়িতে আসছিল তিনজন আইতে শূন্য সেটা আমরা জীবিতে কাকরাবন হসপিটালে লোকালে তারা ভর্তি করাইছে এরপরে জীবিতে রেফার করছে জীবিতে কোন সময় জীবিতে তো 6টা কয়জন আহত হয়েছে তিনজন একজন যে মৃত্যু হয়েছে ওনার নাম কি লিটন বর্মন উনি কি ওই গাড়িতেই আছেন হ্যাঁ আর বাকি দুইজন কই আছে এই গাড়িতে অনেক জীবিতই আছে জীবিত থেকে অনেক আর আর দুইজন যে আহত হয়েছে তার নাম জানেননি তার একটার নাম বিকুবুত সঠিক আরেকজনের নাম আমি জানি না আমিও সে আর গঞ্জামাই লাগে যে মারা গেছে ওনার নামটা কি কইলেন লিটন বর্মন বয়স কত বয়স 30 বাড়ি কোন জায়গায় ম্যাডাম কি হয়েছে সকালবেলা দুর্ঘটনা আজকে সকাল 7টার সময় ফায়ার ব্রিগেড 3 জন পেশেন্টকে নিয়ে এসছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কেস তো 3 জনের নাম হচ্ছে বিকাশ দাস মহাদেব রয় আর রিতন বর্মন ওনাদের সবারই হিপ জয়েন্ট নি জয়েন্টের ফ্র্যাকচার আছে তাই আমাদের এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তারপরে আমরা জীবিত রেফার করেছি প্লিজ কাইন্ডলি টেল মি ম্যাডাম হোয়াট ইজ ইউর নেম মাই নেম ইজ ডক্টর পূজা দেব emergency medical officer Vishwamanta Clinics. Thank you. Sago dukho manai ro ongkha agotla edinogor amchani bikas daste amtole amchani mahadev roy postmortem paimani yagulo nukuni borok rokno yafai raja khari pon bormani mangathoi bureau report Chini Khorang Asumsa sakhamya angmani bagai cha sar sarik ni simi aile sakam logo klaija hasten revenue te bolong bedek ni monte masa NC Burma Mono sakhamya angmani koktuma mankeno cha sar sarigo aile sakam logo thangai sogi kha IPF te bodol ni haste tangphang mantri member Kumar Jamatia Aboni yakulo bono naina ni bagai aile sakam logo thangai sogi kha haste ni deputy CM Jishnu de Burma te mantri Ram Prasad Pal Abo ikeno bono sakhamya angmani koktuma khana woi kokti salo aile sakam nogo thangai sogi kha Tripura bodol ni chairman Project Kishore de Burma MLA Bishoketo de Burma te ex MLA Rajesh de Burma Salai sartam bromoi sak sori hamthe tongmani hasten revenue te bolong bedek di monte musang NC de Burma Pia baca sal sarigo asumsa sakhamya bari mani bagai tlangja khabono aile sakam nogo Bono sakhamya angmani koktuma mankeno cha sal sarigo aile sakam nogo thangai sogi kha IPF te bodol ni haste tangphang mantri member Kumar Jamatia bodol AGS Mintu de Burma te mantri member Kumar Jamatia ni logi sungita de Burma Abuni slate sekang mantri NC de Burma no naina ni bagai aile sakam nogo thangai sogi kha MLA Dononje Tripura te youth IPF te ni president Dononje Tripura Dakti no sakhamya ni baca oi nogo kifili mana ni bagai shuri mungnar kha hasten Tripura saham prai mantri member Kumar Jamatia te MLA Dononje Tripura Jadi sarigo foto tukai Chini presiden berang mana NC Burma bo sore durbolongan ni bagai bo to sugar tonggo bo sugar ke down nongka আমরা বনো ওর বলতে থেকে আইলেছো আগে নিচে কিছু হামকুখা ইমপ্রুভ খা কোনো সিরিয়াস ইয়া
डाक्टर साका बो इम्प्रूव बुंगी दंगो कौ बुसाई दंगो अनुमान ना करै तामके बाबो सुगार दमा बा उनि माइसे आं खाने कनाव 2 दिन माइसे आं खाने आबंग दे बोलंका आबंग बतिनि हॉस्पिटल लाइका आइलेसो बजिनि मीटिंग थाना तमनि बो थांमालिया बा मोइसिम खानागै बनो फाइले फैगा आं खागाव बो आइतिनो रिकभार होनाय हामनाय माने हामबाय जों ताबुक जों खायसे टीम जोंनि पार्टी आइपिपि प्रेसिडेन्ट सारेन चिफ जोंनि स्टेटनि रेवेन्यू एन्ड फरेस्ट मिनिस्टार साथै दिनै दिबराव दिनै साखामि आबो आइएसआव हस्पिटाल एडमिट खालामनाया आं साबाय थांनाय दा डक्टर बाय फक सालायबाय दिनै हिमोग्ल'बिन किसु अभाब दिनै किसु माने उइक सरि थाखा गाबोन कारन हस्पिटालाव ताबो ट्रिटमेन्ट चलि थायो तावसो जालाते दिनै सरि हामनो सदायसि लायखिया आं खाखायो आगो दिनै दाख्लैनो जोंनि प्रेसिडेन्ट सारेन चिफ बर्मा ताई जोंनि मिनिस्टार जोंनि गाहामनो उनान बागै आं प्रेयार खालाय जाहाथे दिनै सरि थाखिना Aboni yagulo bono nainani bagai aile sakam nogo thangai soika hasten deputy CM Jishnu Deparmante Amantri Ram Prasad Pal abo ikhena bono sakhami angmani koktuma khanawoi cha sal sanja jarao aile sakam nogo thangai soika titi edisini CM Puno Chandra Jomatia deputy CM Onimesh Deparmante EM Chittaranjan Deparma akosong Revenue Minister Uncle and Sino Naya Payment CM Botongo EM Rajesh Tongo EM Education Board of Haija जों जखन खबर खोनागा बिनि हेल्थ सिचुएशन हामथाया हाइबो बाय कग्रक बसालैगा ब्लाड सुगार हाई इंखा बिनि वीकनेस बागिबो आइलास हॉस्पिटल तो चिकित्सा दो we hope that the report will come by tomorrow and then only doctors will start prescribing the medicine so बिनि डाक्टर का हम तो pray to God how to अवस्था पैसा अब कौरक साई दो अब माइरक सानानी व्यवस्था खाई we are sure that he will be well soon लेकिन abo ikhena bono sakhami angmani koktuma khanawoi kokti saldi boro aile sakam nogo thangai Mantri NC Deparmano nainani thangkha Tripura Bodol Chairman Maharaja Pradeep Kishore Deparma MLA Bishoketi Deparma te ex MLA Rajesh Deparma Tarak hamnani bokhak thangai jongo Mantri NC Deparma Piaba dakti no hami basanani bagai DI mungnar kha Maharaja Pradeep Kishore Deparma NC बाबू से मिलने आया था उनका तबीयत ठीक नहीं मैंने मीडिया में सुना था और कल भी मेरे CM पूर्णचंद्र जमातिया निमेश देवर्मा सब आए थे आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ उनका तबीयत ठीक नहीं है बहुत सीनियर लीडर है तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया था वो उनका तबीयत ठीक है ही इज़ रिकवरिंग वेल और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ क्या हुआ था बात नहीं हुआ उनके ग्रैंडसन थे उनके ग्रैंड डॉटर थे आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ तो मैंने उनसे बात की ही इज़ ओके ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो डिहाइड्रेशन था ठीक हो जाएगा आई डोंट थिंक दैट उनको कुछ इतना चिंता कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो कहीं से भी हो बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स अभी स्टेबल है एकदम स्टेबल है देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की कोई भी हो कहीं भी हो अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ मैं ऐसा का पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए अभी उम्र कितना है ही इज़ अराउंड 85-86 सो ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन ही इज़ माई फादर्स एज अगर मेरे स्वर्ग महाराज जिंदा होते वो भी आज यही लगभग महाराजा वोड हैव बीन 88 ही इज 86 सो मतलब कि लगभग 81 कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या नहीं देखिए कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है
फॉर त्रिपुरा लैंड स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, त्रिपुरा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा आप पे कि अकेला लड़ेगा त्रिपुरा मोर्चा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीटें 35 सीटें लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग आना चाहिए। एक ह्यूमर उठा तो तृणमूल का साथ आप एक साथ लड़ेगा, ये भी तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू। Abo kena monte echi de bermano shakhamye angmani koktuma khanawoi cha sal charigo hastini monte okra biprok kumar deb hapangni kuchuk dagi phangrokno aile sakhamno go rohormani koktuma raja ko agulin smi pranobni koktum Chini Khorang Osamotani tongthoklai mani payasni skangno haino hai kumar kat thanani purbo kanchanbari amsayo mankha bisini chidok omoni kroksa borokni mangkthoi mung Bupendra Malakar Koktuma mankhano party mung thayo phai shok pakka bakak state ni SDPO komonjeri angni tidul mungbai Kumargat thanani police party mung sa sal chanja jorawo Kumargat thanani purbo kanchanbari amchayo Osamotai te ni saltham salbre jorawo haste ni dalbidar amchani phai shok pakka bulai mani buthalai mani te romfre jakpani party mung rok ni koktuma Awa keno Osamotai ni tongthoklai mani kesaro haino hai sa sal chanja jorawo Kumargat thanani purbo kanchanbari amchai lama gana ni bolongo klaijak mankha bisini sidok omoni kroksa borok ni mangthoi mung Bupendra Malakar Koktuma mankhano party mung thayo phai shok paika bakak state ni SDPO komonjeri angni tidul mungbai Kumargat thanani police phasal phungni simino oborok nok ni kamajak tongmani koktuma phiaba bahai ke eba sabobai buthar jakha Bupendra Malakar mungoi osikla Abonote চাইতগই নাইটুকুই তঙ্গ তাবো কুমারঘাট থানানি পুলিশ না আজকে একটা দুঃখজনক ব্যাপার একটা খুব গরিব ঘরের ছেলে উনি পড়ানো আছেন এখানে আমাদের থানাতে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে যে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এটা এমনি তো ইস্ট কাঞ্চনবাড়ি কিন্তু আমরা পাগলাসরা নাম করে জানি এখানে প্রচুর লোকালে যেখানে তার বাড়ির থেকে বেশি না 100 মিটার হইতো না ভিজিবল না একটু তিলা দেখিয়া আর কারেন্টের খুঁটি 4টা আছে এখানে ওই নিচে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে যার নাম ভূপেন্দ্র মালাকার 26 উনি লেবার সুতা কাজ করে গরিব মানুষ তার বাবার সঙ্গে আমি কথা বলছি তার মার সঙ্গে আমি কথা বলছি যে ডিজিসের এবং তারা বলছে গতকালকে সকালবেলা 6:30টার সময় বাড়ি থেকে বাড়ি হয়েছে আর আজকে ডেড বডি পাওয়া গেছে এখন মানে প্রায় 24 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে 32 ঘন্টা প্রায় পারাইছে যাই হোক আমাদের খবর পাওয়ার পরে একজন অফিসার আইছে সঙ্গে সঙ্গে আমারও বলছে আমি ডেড বডি নিয়ে গেছি এখন আমাদের যেটা ভিজিবল কোনো একটা বড় ধরনের কোনো ইনজুরি মার্ক এখন পর্যন্ত ভিজিবল ইনজুরির মার্ক এটা আমরা পাইছি না পোস্টমর্টম পরে আমরা দেখা যাবো কালকে আমাদের পোস্টমর্টম হবে আজকে তো হবে না দেখা যাক আমরা তো দেখি এর মধ্যে আমরা যারা এখানে লোকাল আছে ওদের সঙ্গে কথা বলবো ওদের সঙ্গে আমরা প্রধানরেও রিকোয়েস্ট করব যাতে ওনার এলাকা সব জানে উনি আমরা কি দেখি তদন্ত করে দেখি কি হয়েছে এটা এখন আমরা এই মুহূর্তে কোনো কিছু বলার সম্ভব না Mangkutai ti samani ya golo postmortem ni bagai Kumargat sakhamno go rohor ka police phiaba osamotani tongthok lai mani kacharo lama gana ni bolongo bisini chidok omoni kroksa sikla ni mangkutai klaijak manmani party mongo wana matek mangwao amsani jottolo koro Bureau report Chini Khorang
Hai no hai kokti sal ajogo ambasa hatio kriman sisa kaisa lahar pati mu umani koktoma. Kokti sal ajogo agatla bukhak phaine TR01 T1549 mari khungsa 12 chaka truck malkhong. Ambasa hati ni lama kinani relingo to tai mani bai phil jagai tangka o truck malkhong. Truck malkhong ni to tai mawa lama kinani reling bai klai mani loge bai klai khala kinani kisajok pherangni pillar te phongwa phangrok. Pati mungo kebo thimani koktoma kari phano truck malkhongni to tai mawa thika bophango thujak maksiba maksi doktok satoktirok. Bangla kotor phaima teke kokti salfunga agotala bukhak phaine TR01 T1549 mari khungsa 12 chaka truck malkhong. Ambasa hati ni lama kinani relingo to tai phaimani bai pati khakrima singsa kaisa lahar pati mo. Abuni yagola hanoka kuli saroi filjagai thangka paithago o truck malkhong. Abu bai lama kinani reling bai klai mani loge bai klai khala ma kinani kisajak pherangni pillar te bufangwa phangrok. Malkhung chalok tutui driver muktrai thangmani bagino o lahar pati mu pati khana hanai amchani lukurokni khakamo. Pati mungo kisamisa sago dukuma ka truck malkhungni malkhung sonai. Pati mungni yagulo rohor jaka bono dolai hangkor sakam dogo. Pati mungo kebo thimani koktoma kari phano truck malkhungni tutai mawo thinani nangka bufanggo thujak majra krai maksiba makchi doktok satoktirok. একটা গাড়ি বড় গাড়ি আমবাসা বাজারের উপর দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে এসে আমাদের আমবাসার ঐতিহ্য একটা বড় তাল গাছ সহ রেলিং টেলিং ভেঙে একদম অনেক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক পাখি মারা গেছে। হয়তো মানুষ যদি সামনে থাকতো মারা যেত। তো এটা খুব দ্রুত গতিতে আসার ফলেই এরকম ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হয়তো গাড়ির ড্রাইভার ঘুমের ঘুরেই ছিল। হ্যাঁ, এত সকালবেলা এইভাবে গাড়ি চালানো ঠিক হয়েছে না। আজকে কটার হয়েছে? 5টার আগে, সকাল 5টার আগে। Pati muni jorawo afro lamawo himjak borok tongkha hangke bomo hakrima singsa kotor pati muni mangfilio nukhamo ambasa amchani lukurok abo tei sanani se kokkori kha pati muni yagulo truck malkhungno kasukha ambasa thanani police. Bureau report Chini Khorang. Hai no hai kokti salfungo rajakha oglini Jugendranagar Natpara amchani kaisa bolongo khachijake mankha kroksa sidianu ya borokni mangthai koktuma mankana amchai phai sopaka agatla isthanani police ni khakamo o mangthai salblai sarba sakangni ungnai hanoi osamotai deni dongtok mani kacharo sabrungno Tripura haste bulai mani buthalai mani loge hasne dabida amchai kisajak sinianu ya borokni mangthai manmani patimo abo ekhane kokti salfungo rajakha oglini Jugendranagar Natpara amchani kaisa bolongo khajijake mankha kroksa sinianu ya borokni mangthai koktuma makhana amchai phai sopaka agatla isthanani police phiaba mangthai no nugoi sininai kari amchani ke bolukurok police ni khakamo o mangthai salbrei salbar skangni ungnai hanoi এখানে এলাকাবাসী থেকে একটা খবর পেয়েছি যে নাথপাড়া রেলওয়ে এরিয়া সংলগ্ন একটা জায়গাতে একটি ঝুলন্ত মৃতদেহ একটি গাছের লগে ঝুলে আছে। আমরা এই খবর শুনে আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং ঘটনাস্থলে এসে দেখি যে মৃত ব্যক্তিটি আমরা পেয়েছি সেটির পচা গলা দেহ। তো আমরা এখন এটাকে শনাক্তকরণের জন্য এজিএমসি জিবি মর্গে পাঠাচ্ছি। নাম পরিচয় আমরা পাইনি এখনো। কি মনে হয় মানে কতদিন আগে মৃত্যু হতে পারে? এটা আপাতত ধারণাতে 4-5 দিন হয়ে যাবে। এলাকাবাসীরা কেউ চিনতে পারে না? এলাকাবাসী তো কেউ চিনতে পারেনি এখন পর্যন্ত। এটা সম্ভবত বাইরে থেকে এসেছে। Mangthai tiklai mani yagulo postmortem ni bagai rohorjaka agatla jibi sakhamnogo pati mungno tuiyei chaito guina tu mungo horjak tabo police rajakha oglin simi pranamni kokthom Chini Khorang. Osamotai khibioi nogo kiphelmani lamawo dolni osamotai kaine adongrokni bisingo choplomlai mani pati mungo thimrajak khorok broi sago dukho manai khorok broi no rohorjaka koilampur sakhamnogo phiaba khorokni ni sakbelai hamiani bagai rohorjaka borokni agatla jibi sakhamnogo pati mung chasar horo koilampur thanani uttor kamalnagar amchayo bisi burumno osamotai khibimani jorawo osamotai kainai mothani adongrokni bisingo bulai toklai engmani pati mung patiwo taklaibo aboni phelai mung koroi
দশমিক সালনি সিমি অসামতাই খিবি মানি জরাও হাস্তিনি দাল বিদাল আমসাইও অসামতাই গাইনাই মথানি আদরংনি বিসিঙ্গ চপ্রবলাই মানি পার্টি মুংনি সকপাইকা কক্তমা আবো হাইকেনো চাসার হর কল্যাণপুর থানানি উত্তর কমলনগর আমসাইও অসামতাই খিবি ওই নগর কিফিল মানি লামাও দলনি অসামতাই গাইনাই আদরংনি বিসিঙ্গ চপ্রবলাই মানি পার্টি মুঙ্গ থিমরাজা খরক বড়ই লুকুরক কক্তমা মানখেনো পার্টি মুং থাইও থাঙ্গই সগৈ খা কল্যাণপুর থানানি পুলিশ আবুনি ইয়াগুলো সাগর দুখু মাননাই খরক বড়ি নন রহর জাখা কল্যাণপুর সাকাম নগ পিয়াবা খরকনি সাক বেলায় হামিয়ানি বাগৈ রহর জাখা বরকন আগতলা জিবি সাকাম নগ শাবল আর রড কেন মারছে শুধু শুধু স্যার আমরা কিচ্ছু বুঝি না আমরা দশমী করে আইছি আওয়ার পরে একজন ড্রাইভারে ভাড়া খুঁজতে গেছে এরপরে তার লগে কি হয়েছে আমি জানি না স্যার হের লগে অ্যাটাক শুধু শুধু হেরে মারা মরে দিছে ঘুষি মেরে গেছে 2-3টা এরপরে আমরা তো জানি না আমরা তো গেছি গিয়া দাঁড়িয়াপুর আমরা জেনারেটর দিয়ে আইছি আয়া শুনি কি তা এই অবস্থা কেস কিছু শুনতেছি আমি গিয়া দাঁড়াইছি গাড়িটা তো এসে খালি দাঁড়াইছি আর এমন সময় আমার উপরে অ্যাটাক করে দিয়েছে আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু বুঝছি আমি কিচ্ছু কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা এই তো উত্তর কমলনগর বিনামানিক ক্লাবের সামনে থেকে ঘটছে কারণ দুইটা পার্টির মধ্যে মারামারি হয়েছে যার কারণে 4 জন পেশেন্ট আমরা এনে আইছে তার মধ্যে 2 জন পেশেন্ট তাপস দাস আর তপন বিশ্বাস এই 2 জন পেশেন্ট মোটামুটি একটু সিরিয়াস আছে যার মধ্যে তাপস দাস তার মাথার মধ্যে ভালোই একটু ব্যথা পাইছে আর বড় লেসারেটেড ইনজুরি হয়েছে যার কারণে স্টিচিং লাগছে আর তো পেশেন্টরে আমরা রেফার করছি জিবিতে দুজনই তাপস আর তপন দুজনেরই জিবিতে রেফার করা হয়েছে ভালো ট্রিটমেন্টের লিগা প্লাস অন্য ফার্দার ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে তার জন্য আমরা জিবিতে পাঠাইছি আর বাকি যে 2 জন পেশেন্ট আছে তারা মোটামুটি ভালোই স্টেবলি আছে তো তারা যে যতটা ট্রিটমেন্ট দেওয়া দরকার আমরা ওইটা দিচ্ছি কমলনগর বিনাখানি ক্লাবের সামনে এটা মারামারি ঘটানো হয়েছে তো এই সুবাদে খবর পেয়ে আমি যথারীতি ইনজিউর্ড হসপিটালে শিফট করা হয়েছে তো হসপিটালে আইলাম আমি আয়া 4 জন ইনজিউর্ড পাইলাম আর কি তার মধ্যে 2 জন রেফার করলো তো প্রাথমিক তদন্তে অফিসার গেছে স্পটে 2 জন অফিসার জয়ন্তবাবু আর নিরঞ্জন শাহবাবু গেল তো আমি এখানে ইনজিউরের কাছে আসলাম আর এলাকার পরিস্থিতি কেমন আছে স্যার এখন এলাকার পরিস্থিতি তো আপাতত আমি এটা ঠিক জানি না যেহেতু 2 জন অফিসারের আমার কোনো কন্ট্যাক্ট হয়নি তো ওনারা এই জিনিসটা বলতে পারবেন ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরাতে বহাসতে হায়ুংতে হা কতনি কক্তমা তুই ফাই টং লেংলামানি ইয়াগুলো যতন নক্লুমকা অসামতাইনি সালনরগৈ মা কুন্ডশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजामा याफारो असामताइनि सालनरगै रोजागै दङ 20% डिस्काउन्ट आव कुबिनो असामताइनि सालनरगै मेकिं चार्ज साकाव रोजागै दङ 20% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइनंग रोजागै दङ हामतामा सका फाइने 20 अक्टोबर 2021 सालमारी जरा तंनाय ओ अफार आबुनि बागै तैलेरिया तै दाक्ते दाक्ते फाइदि मा कुंडश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी खरां मा कुंडश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार नियर त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा कॉन्टैक्ट नंबर 7005658334 एबा 9612220745 Events and Entertainment is presenting here in association with Exclusive
all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala we have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Leng lama ni ya gulo hai lam sogo Chini Khorang kok tu mau. Hai phai dinai le phiran oi tini ni kok tu ma bokrok ro. Orchestra pai mani ya gulo sound system te no ko film mani lama wo lahar party mugo klai thika khorsa sound operator munguri pon bormon tong thai raja kho augli ni edinogor amsayo. Abo khena thibra jakte khok ni sound operator party muni ya gulo bisam go sakham no tlangai tangka borok go fire service ni adong ro abo ni ya gulo rohor jaka agotla jibi sakham no go ya ba agotla jibi sakham no go sogu khena thika ribon bormon mungo sound operator ni samuk lainai Azumsa sakham yang mani bagai chasar sarik ni simi aile sakham logo klaija hasten revenue te bolong bedek ni monte masa NC de Burma mono sakham yang mani kokuma mankeno chasar sarigo aile sakham logo thangi sogi kha IPF ke bodol ni haste tangphang mantri Bebal Kumar Jamatia aboni ya golo bono naina ni bagai aile sakham logo thangi sogi kha haste ni deputy CM Jisnu de Burma te Mantri Ram Prasad Pal abo kheno bono sakham yang mani kokuma khalawoi kokti salo aile sakham logo thangi sogi kha Tripura bodol ni chairman project Jisnu de Burma Osamotani tongthoklai mani payas ni skangno haino hai kumar kat thanani purbo kanchanbari amsayo mankha bisini sidok omoni kroksa borok ni mangkuthai mung Bupendra Malakar koktuma mankhano patimung thayo phai sokpai ka bakak state ni SDPO gamonjari ang ni tijul mumbai kumar kat thanani police patimung sa salchanda jarawo kumar kat thanani purbo kanchanbari amsayo Haino hai kokti sal ajogo ambasa hatio kriman sisa kaisa lahar party mung mani koktuma kokti sal ajogo Agartala bukhak phaine TR01T1549 mari rukung sabaro taka truck malkhong ambasa hati ni lama kinani relingo tutai mani bai phil jagai tangka o truck malkhong ni tutai mawo lama kinani reling bai klai mani logi bai klai khalama kinani kisatok pherang pilar te thonggo thangrok Pati mungo kebo thimani kokuma tori phano truck malkhong ni tutai mao thika bopanggo thujak maksiba maksi doktok satok tiro Haino hai kokti sal phungo rajakha augli ni Jugendranagar Natpara amsani kaisa bologo khajijak mankha proksa sidianu ya borok ni mangthai kokuma mankana amsai phai sokpa ka Agartala isthana ni police ni khakamo o mangte salblai sarba sikangni ungnai henai
Osamotai Kibioi Nogo Kipilmani Lamawa, Dolly Osamotai Kaine Adorong in Bishingo Chopla Mani Party Mungo, Timraza Krogbroi, Chagoduko Mana Krogbroi no, Rohorjaka Kola Poshakam Nogo, Fiaba Krogni Shagule Hameni Bagay, Rohorjaka Borok Agatla Bishakam Nogo. Tabuk Kok tu masuk rubai. Hai lo hai IGM sakam nok ni sak nai nerok ni munggai. Serai besar selai mani kasaka kok cil samong. Beri besar asai mani she. Paita gonu huni borok tok no. Ya ko ya farja kha kathai cila besar. Delivery siblai serai sujak. Beri besar asai mani. Awani bagai borok ni serai no kifiri rena ni samung disaka. Sujamoni tei ni ranjam disidas. Beri besar asai mani she. Nuhuni borok tok no ya ko ya farja kha kathai cila besar. Abo hai no koksil samung disawoi borok ni cherai no kifili rena ni samung disakha Surjamoni risidas te ni ranjan risidas mungai o cherai ni muwa bufa delivery seiblayo srai sujak beri basa asai bani pia batamoni bagai kathai chela basa ya farjaka borok no aboni bagai no IGM sakam nok ni sak nai ni rok ni mungai cherai basa slaimani koksil samung disakha no huni borok rok hai phano no huni borok rok ni koksil samung no tei IGM sakam nok ni sak nai ni rok ni mungsa firok mungkurai Parti mungno tuye kokti salfungo tungplaja IGM sakam nok ni tongkhor. Parti mungno tuye nukuni borok ni firok mungta mokhna di lukurok. Islam rifud angtam. Tamra ছুটি দিয়া লাইছে তো ছুটি rifud এলি গেছি আমার মেয়ের জিগাইছে আপনার ঘরে কি হইছে আমার ঘরে ছেলে হইছে আপনার ঘরে ছেলে হইছে না তো মেয়ে হইছে তারপর তে সিস্টার আমরা আবার ওই সিজাল রুম ইয়ার ডেলিভারি রুম লাগা গেছে কায়েনচেন কই rifud দিতে গেল কো বুলসুক সবাই রইতো পার মানে হি rifud গিয়া দে কিতা মেয়ে লেহা আমার মায়ের কথা যা তাহলে আমার ঘরে রয়েছে মেয়ে আমার কেলিন মরা বাচ্চা না ছেলে দেয় কি মনে হয় এরকম করার কারণটা কি কেন তাহলে এখন আমার মেয়ে এনে দেয়ালা আমার ওখানে মেয়ে লাগবে না আমার মেয়ে এনে দিলেন তাহলে তারা এখানে উল্টা পাল্টা করছে তারা এখানে উল্টা তারা কবিতা কামটা দেখতে লই সবাই লেহনের ভুল আছে এখানে কোনো ভুল চুক কিচ্ছু নাই এখানে বড় ডাক্তার লোক কথা হইছে না এই যে এখানে না এখানে বড় ডাক্তার লগে এখানে কথা হইছে কি কইছে তারা ডাক্তার জিজ্ঞাসা কামের ঘরে কি হয়েছে সত্যি রকম মেয়ে কইছে কি আমার ঘরের কয় আরে মেয়ে হয়েছে আর ছেলে হয়েছে তাহলে রিপোর্টও মেয়ে লেহা তাহলে মেয়ে কইছে কি তার রিপোর্টও মেয়ে লেহা তাহলে আমার দেন দেয়ছে মরা ছিল এখন কি জানা আপনারা এরপরে তখন আমরা চাই মেয়ে আমরা মেয়ে দেয়ালা হ্যাঁ তো আপনারা তো ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নেই তো আপনি কিভাবে বাড়ি এলেন তাইলে কইছে ও সার্টিফিকেট লয়ে যাও ছুটির কাগজ লয়ে যাও তাই গেছে ছুটির কাগজ লিখে আমরা জিজ্ঞাসা করতে যে আপনি কি হইছে কি ছেলে হইছে না কো আপনি ঠিক করে কোন কি ছেলে হইছে কয়া নলে আমি তাহলে আমার ছেলেকে লিখে দেয় আমার তো মেয়ে হয়ে তাই মেয়ে তো কাটি দিত আমার তো ছেলে দেয় কথা তাহলে মেয়ে কি ছেলে দেয় লোকে আমার মেয়ে দেয় না কেরে ও আমি ডাক্তার লোক কথা কোথায় যাব না আপনার বাড়ির লোককে দেখছে না একটু সবাই দেখছে আমার বাড়ির লোক ছেলে বাচ্চাই না দেখাইছে কারণ আপনি কোন মেয়ে বাচ্চা তাহলে আমার মেয়ে দেখাইলেন না কেন এখন আপনারা বাড়ি এসেছেন আপনারা বাড়ি আইতে কইছে না ছুটি দিয়ে দিছে না আপনি নিজেতে বাড়ি এসেছেন আমি নিজেতে বাইরে তারা কইছে ছুটির কাগজ আনবার কথা তো আমি ছুটির কাগজ আনতাম করে কি দিছে আপনারা ছুটি কাগজ না তো ছুটির কাগজ তাহলে আপনাদের বাড়ি আইতেছেন Rajaka Agulismi Pranam Koktum Chini Khorang Hai lo hai Khaksang Edisi Village Amchayo Tripura Mothaya Karai 16 family 53 voters to IPF tini bana Romani Koktuma Bodol ni bana ya fari borok no lamjak soginar kha Amchani MLA Prem Kumar Riang Manjaka IPF Kanchanpur Division Committee ni President Jitendra Riang te CEC member Vijay Kumar Riang akosong 2023 Bidan Sabha Jongbari no Buskango Toloi Kaisa te Kaisa Thungrung Bodol Adong Rok ni Bisingo Joya Bodol Slai Laimani Batai Laimo Abo Ekeno Kanchanpur ni Khaksang Edisi Village Amchayo Hainu Hai Tripura Mothaya Karai 16 family 53 voters IPF tini bana Romani Koktuma Bodol ni bana ya fari borok no lamjak sogina harka Amchai ni MLA Prem Kumar Riang Manjaka IPF Kanchanpur Division Committee ni President Jitendra Riang te CEC member Vijay Kumar Riang akosong Piaba tamoni bagai Tripura Motha bana ya karai haino hai IPF tini bana romna ni nangkha abono te mungsa kok sana ni nailia bodol slai na adong jiksong
মিডিয়া ফ্রেন্ডরাও ন তিনি 16 তারিখ 10 মাস 2021 শনিবারনি সালো তিনি 10 আদি ব্লকনি খাকসাং এডিসি ভিলেজ তিনি তাকু দানিয়েল রিয়াং ব মথা যুব সংগঠননি কেহা প্রাইমারিনি সেক্রেটারি বিনি নেতৃত্বও তিনি 16 ফ্যামিলি এবং 53 ভোটার যে ফাইনাল রন খাকসাং ইয়াসাং সগে ডিসকাউন্ট ত্রিপুরা ল্যান্ড মুভमेंट ब्रफो चुंफो आईपीएफटी बाय उंगिना मुभमेंट खेसि ना हिया खाकसां फाइनाल रन लासमनि पांडा बो पांडाओ तिनि बारि दं थचा थचों मिया किपो कालापानी जों लाव सालफोरतिनो तिनि कांचनपुर सब डिविजन এবং साइड विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सीनि आन्डारो सालफोरतिनो सीपीएम बीजेपी ते त्रिपुरा मथा যত জায়গাनि नाव याकारिये जे सालफोरति आईपीएफटी जयनिं चले दङ এবং नाइफोनो दङ सयनिफोर दङ सालफोरतिनो जयनिं चले दङ এবং गाहाम जतनो जों सिलायपायहा आईपीएफटी 2009 नि जे आन्दोलन खेफायमो अब बिनि आन्दोलन बेराये जों ता बाबे त्रेवाहा नेने याग्रा एक्सि खेफाये जों आन्दोलन खेया उसिया जे आन्दोलन स्कांनि चियो चलेये तिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट हिमबा एनएफएनएस बाय फरन्तसिया जों आरो मेम्बारशिप पार्मानेन्ट केसिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ट्रेजारार जतनो आरो कमिटियाव खसंखायो आन्दोलन खेतो मनो बेराये त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिया जों त्रे इमाउन उपचाया हिया जेमची फाइनेरनो तिनि खाबै खुबैनो लामसो बारि खाकसाहा आं जतनो सालिनायो आइनि मीडिया फ्रेन्डनो नरावनि दारा दियो तिनि बदिनमा नांमनि मेसेजनो सारा त्रिपुरावनो जत फसिनि उंथ जतना हामबाय बारखे खाकसा मातो चिनि मीडिया फ्रेन्डनो तिनि खाकसा एडिसि विलेज रो सालका सुभाष नगर के चिनि पार्टी आईपीएफटी नि आनंद सागर अंचल बेखिछि मो बरो केहा जॉइनिंग प्रोग्राम काके त्रिपुरा लैंड नि नांगमनि अवेयरनेस प्रोग्राम फनो केहा बरो जुं बारिखे खाकसा मातो त्रिपुरा मथा एडिसि सरकार फाइपेमन बरो चिनि पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरा लैंड नि मुभमेन्ट दिन दिन चिनि लगे फाइदों तानि जरावो त्रिपुरा मथा सरकार फाइपेमन यागुओ जों बांवा जॉइनिंग प्रोग्राम खेहा दाइनसरा गावसभा कांग्राई गावसभा कालापानी गावसभा दक्षिण दसदा कुम्फु एडिसि विलेज के तिनि बो खाकसां गावसभा बो 5टा गावसभाओ 500 परिवारनि बेसि इनके 1000 भुटाननि बेसि ओ तिनि पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार फाइपे एडिसि सरकार फाइपे मन यागो चिन पार्टी आईपीएफटी जॉइन खेया आरो मी 20 काउंफोनो फाइनाय आशा खेव ममी तिनि फुपत्रे तासु फाइफिउ पार्टी आईपीएफटी नि त्रिपुरा लैंड नि मुभमेन्ट हामया ये तिनि फचुङै खुपक्रं तनाय दं कांग्राइनि उसी पूर्व सातनाला दशमनि गावसभा तिनि दक्षिण तैसामा उत्तर तैसामा बदिंखे बांमा गावसभानि पश्चिम बान्दारिमा बदिमा गावसभानि जोंनो ताव खुपक्रं तनाय दं आरो मति बांखे ते 1000 परिवार फाइट मानबा पानो जिन 20 गाव जोंबे कन्टेक्ट खेतनाय दं आरो मी खाकसां बदिंखेनो जों निजेनि थांमानि लामा सिफाय फैनाय रंसाखौ बारिखे खाकसां मरियो आरो मी बाथखे खाकसां म रिहा जिनि मीडिया फ्रेन्डनो के तिनि फैनाय जिनि त्रिपुरा मथानि तांफां उंगे फैनाय रंसाखौ फनो खाकसां मरियो जतनो हामबाय खाकसां आईपीएफटी लं अच्छा तिनि मांबाय तिनि आईपीएफटी जॉइन माके मा मेन उद्देश्य मा तिनि आं जतनो खाकसां म पैलाव रियक मानके तिनि सार एमएलए के जत फैनाय बनस काव आं खाकसां म स्कां या फैयो आं तिनि ब पार्टी आईपीएफटी आं स्कां फनो आं पार्टी आईपीएफटी नि आं तांगे आं तंनाय आं फौ युनि के हा बेटा आं फौ तांगे हिये होस्ट के तंगे आं फौ आईपीएफटी आं हिनेयासे har himba pho bo lainai je edc निर्वाचन के चिनी त्रिपुरा मथानि हिये जे जों जे बुबाग्रानि तुइथेमो हिये जों आबरनो जों चिनी जे बाचानाय बाबु रंजन जों बुट सुये जों बुनो जों पाइरि जों रिहा के आबो पाइरि रिमन यागु के ताव जे आजकालियो ताव मांथा के नाये नाइमी जे त्रिपुरा मथा हो तुये तंनाय बर्तमान त्रे एलाकानि हुग्रानो आं साया लिडारानो आं साया जे र चिनी जे एरिया बो खाकसां गावसभा ओ जे लिडार के हुग्रांग तंनाय कानो सागर एरिया जे तंनाय लिडाराव बरनि जे तुइथेमो एकदम हामया स्कांफो जे जों साये जों माथाव आईपीएफटी जा तुइथेमो हामया हिये जों स्कां साव हिमबा ताव नाय निगादि त्रिपुरा मथानि ताव मात्र 6-7 मास जरावसे ब्रनो स्निया ओये था के मांगमि के ब्रनो स्निया ब्राव जेफो
চুংজে কষ্ট কলঙ্ক খে চুংজে রাজা ফাইফুরাও বচিন আনন্দ বাজার যে আরো ইলেকশন কাঙো আরো মোটর স্ট্যান্ড চুং ইয় ফাই ফুকাখো রি চুং হর সাল থুয়া কে চুং তিন ইয় ফানো কাখো রি চুং কষ্ট কে তিন জেমা চুং চুং ত্রিপুরা মথা চুং নাংख्रु हिमबा ता तक मंगफाइ के त्रिपुरा मथान जे लिडार से ब्राम खासिने नेलेग्रा मैया आं बमु हि आं साइ नाया अब नां जत सिपाइनाय मांगमी लिडार से तिनि रनाय दि तिनि सार प्रेम कुमार या एमएलए बुंग्रो फाइके रोते रोते हुग्रा हजत फाइए दं हिमबा जे त्रिपुरा मथानि लिडार नाय निदि एम थामो जागा ब्रां थांमैया बाबुरन थामो जागा ब्रां थांमैया मामी नाइसले लाइमी अब थावया ते लिडार ब्रां मांगलाइके के लिडार लगे थांके ते लिडार बुंग आबुनो लासिं खय ब्रां माइ ब्रां स्माइता बल लिडार लगे हिनाय ब हमको न ब हमको ब फन्नानो बनो ब लिडारनि लगे थिनो न ब्रानो मुख खाबुरा हाक्लाइनि खेगानाय याबदि खेब्रानि प्लान से बदि त्रे महा नाय निमित माइके ब्रां हुग्रा बेहुग्रा निमसियो केहा पारान डेभलपमेन्ट बा पान्दाव ब्रां चंले मेमो वेहा ब्रां क्रय सुदु ब्रां माइनाय जे ब्रां पुइलाक माइसा ग्रेटर त्रिपुरा लेन तावके ब्रां मांगथा ब्रां सते लिडार लेन खावा आगं थामी जनगण ब्रां चिसिया केते माक मास कांकुथि चले गरीब तो आंके बटमा आइलेम फाबो क्रय आले गरीब जासे के आइ मा बक के तुंजाव बुफा गरीब नो बक्रय बदिसे के मा तके मा लाइके जखन तो इलेक्शन पाइए तो जे सरकार दे दिसो था तावके बाइक गाड़ी क्रयमा के त्रिपुरा मथाव तंस्तुं मैया बदिमा काव उनि थांमी आमबे सां बेट थाखाम खानाये खासायां तिनियो नायनायमि जे त्रिपुरा मथाव जे तंगि नायमि लिडार नायनायमि ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरां कक्ति सालो याक्सि बदर सीपीआईएम नि फिल सारानि आसाइमा साब आ सालो मेलारमा सीपीआईएम तांगनगो बदरनि बानाति सावै आ सालनो यासाखा हास्ते सीपीआईएम नि तांफां जितेन्द्र चौधरी मानजाखा हास्ते सीपीआईएम नि आदं शंकर प्रसाद दत्त तपस दास नखबै बदरनि गुबुन अजामार कक्ति सालो याक्सि बदर सीपीआईएम नि फिल सारानि आसाइमा साल आ सालो मेलारमा सीपीआईएम तांगनगो बदरनि बानाति सावै आ सालनो यासाखा हास्ते सीपीआईएम नि तांफां जितेन्द्र चौधरी मानजाखा हास्ते सीपीआईएम नि आदं शंकर प्रसाद दत्त तपस दास नखबै बदलनि गुबुन अजामार आबुनि लगे लगे आ सालो सीपीआईएम पश्चिम जिल्ला तांगनगो यासाक जाखा याक्सि बदर सीपीआईएम नि फिल सारानि आसाइमा साल हायाव खुमबगै बदलनि बागै थैरनाय सेंग्रा प्रकन बरंगियाफोरखा सीपीआईएम पश्चिम जिल्ला कमिटिनि तांफां रतन दास आबुनि यागोलो याक्सि बदलनि लाइबुमा ते सामुहु मुंनो ते कक शाखा हास्ते सीपीआईएम नि तांफां जितेन्द्र चौधरी ते सीपीआईएम पश्चिम जिल्ला कमिटिनि तांफां रतन दास आज 17 অক্টোবর আজকের এই দিনে আজ থেকে 101 বছর আগে আমাদের দেশ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে পরাধীন ছিল সেই সময়তে আমাদের দেশের যারা বহু বিপ্লবী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এবং শুধু স্বাধীনতার জন্য না স্বাধীন ভারতে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তারা অনুভব করছিলেন যে একটা বিপ্লবী পার্টি দরকার সেই লক্ষ্যেই 7 জন এরকম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিপ্লবী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে তাশখন্দে এই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন এই যে 101 বছর বিগত দিনে এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের দেশের আরও বহু যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধভাবে তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে বহু গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন সেই গৌরবের গাথা লেখা আছে যে আন্দামানের সেলুলার জেলে সেখানে সেলুলার জেলে এখনও যারা সেখানে জেল খেটেছেন প্রায় 900 বন্দী হয়তো আরও ছিল তাদের মধ্যে 80% হলো এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কাজে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টের কী ধরনের ভূমিকা ছিল সেলুলার জেল সেখানে যে স্মারক তার সাক্ষী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েতেও বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা এই দেশে
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এদেশের সংবিধানকে আরও শক্তিশালী, আরও সজ্জল এবং তার যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এটাকে আরও মজবুত করার জন্য বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা যে লড়াই করেছে, যে আত্মবলিদান দিয়েছে, ভারতবর্ষে আর কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তার তুলনা হয় না। তো সেই কমিউনিস্ট পার্টি আজকে আমরা 102তম এই আমার রাজাকে আউগলিনসিমে প্রণাম কৌথুম চিনি খরা Tinin koktoma asuk jora tei no tei haste hayung tei ha kotoni koktoma saimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang. বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।
tong nung bai te kun ko kuri nung bai ang dam sarong mai ro na sin tong tang te phaina ni ho ha tang te jorong ni kun bri nung bai tong mai aw hai ke tamohin keu gram mai tong mai ya nin sai kaham nai to gui phunogano phunok de phunok noi phunok de Shamung humungi nai bawano Nani jadu